Novi donu kpɔntɔ yɛrɛ kpɔntɔ mi kudo game nu wa donu jiwa mi wa de bɔ egbetɔn ile lokoro do ndo fɔ wɛ titɔn gba ewa ye gbe mi ase nu mi tɔ yɛ mi tún yɛ tɔn bɛ nu wa donu wo nu wa de wɛ nu ekun kpla wɛndo ye wɛndo manabu wa tán mi tɔn akɔ manabu wa jiwɛ di egbe yɔ nagbo to ko mɛ ndɔ mɔdiɔ mɛ gege ko tún ndɔ mɛ dzɔ le fi ye ne yɔ mɛ bi ko do hu yɔ do wɛ egbe yɔ nagbo to ko mɛ do wɛde nu wa gbo mɛ ɔ fufɔ bi yɔ xɔ mɛ egbe yɔ mi me bi he mina kondo nu kpalo do me jale akpome do nu suton ni kojo e ipa eyo e do to mi ton sagbaju glele to je do bo fifa wa dokuno wa na kwa to ko me mi wa nu wa teme donu gonu wa teme ya mi wa nu wa teme no vichela mi le yele ngbe le nu le ngbo yo mi pon ha mi
Et deux glomés. Den wayi ngone mikazi azokweta nu mitombo gon yeme de legon dokuno de legon asiata de legon nuwe mode weyo misirami zende sen gben tonu en mori e ayi ron e fie ina tunda yo ronde we yele su zonu kon dans mes hoso paso do on megbe on le dogwe mi di dans o me do nusu besin egbe aite onu e kokoro nu konkonton kwasi mi so in touch via mais vous ko ton chokotokan o de mi me biton keze pelo po do egbe tout janvier et là c'est to vito c'est le ton dokuno solo de et ton dokuno solo to vito c'est le dion mi do modi cho me ke na nu kun yin kun mi we dokuno me mi ga solo sin po di egbe di to vito c'est ton bi me e da ihon dan me e ko tun nu e do e de ai hon ahosu sin vi sagbaju akpomen da igba ewe kloton jenuji tanko me de kunni odo eren na le tuye ewo eren na basin do dada holeji ewe eren sin agbon e pe mi iyen mo mi adore arumi san me de mi abi ya chen mi adonu we kezo ene bi loje danmenle yi tagbe so yo yi don agbomado ayigba wa sagbaju kelele eso yin numbo eru na sade we amen jogodo e nouveau so amo danmenle bi na je kodeji ngo no ba si din ai na do ndo gunu ya yo de ko amen nyina wa na ren sobo wa de ko so no ren bon wa bon gosin fi yo na zo gaja sin bateau me yi honti me français gbe do point na yo an wa ndo tentan me ai mi mo no gaburo nyi e juro se o e dada wa le yo e bura santen we yo nyina wa ndo fi de me ganji mi ga wa lo fon we do mi de na pra fi pasipo e jodo don e bi be na de ko we dede fi mo no go je ko ma e ren sobo wa yo so ren sin ile ife bo wa yo mi khaso ne zi do sa gaja sin bateau e na se o khon do jije so ikwoje bi eso pa vesa alelelu ayabawe asowe mamazia kamajabo anoga bawi na bono abete uro pa kato ko pa kato fle tutu fle gongong fle mapare wato ese ya chedala be ito la
Jɔkɔn filɛ de yin o jɔkɔn na kan bi o mi yen nepo. Jɔkɔn dagbe yin do danko me to biki si. O jaja we gbaja o. Me na no we gbaja teme we so afi jinsi. Agbatan igba we so afi podo ni wa no. Jaja we gbaja o. Si tome. Bon mi kurisi do egbe. Bɛ sɔrɔ nu bo. Bɛ sɔrɔ nu bo se kasi de kon. Ye nu kan bi o mi yeme. Kasi de kon. Mi ko influence gan ne me te won ka je din. Bon mi ka blobo fo. Bon quand on mi ka wa pre wa hon me be ba sin do jaja o ke si ho me. E ba si on ko fo ne si un ta ko be to tite lo si. Awa je da ho de me mi do dan ho be. Do an fi bu ma do to a o. Eso en gbejo pe mi na de ya. Ako me aido e fabiro. Me na no ten o me e olu e wa so do ne. E ga ji mo e vinu yen bo ndo fi de be do mi bo e vivi mi town. No no teme o e yon wo. Amon gbejo do ho me. Nu vivi me o no le ze bo ho na do no le budo me we. Nu wa eyin na menjile nu wa le nkotan mi na le a mo be na le a vivi le o kada ki beje me da kona ja na pon do nu wa le nkole de aji na ja nu wa nda le gbe na na modo nu wa na le a vivi le do e vivi blese vivi u le nu o ele do ele gbe yo programme e blodo nu oje o tuto me ele do nu oje so ni mo abo an pitipiti bo kale a vivi ka bole a se vivi u autant e budo mi a 7 ans do temps que gitin bo temps ibo ka plan no bricoler mi mi bo idomo o meso tu media c'est quoi do ko dan ko bo iwe no din Mo le do mo mi di adi. aye ko din no ko do ko ya no kan we o e kan we atene te no do atene te atintu we O ko li le ka ya dara. e ju adra nu dan ko me e ti talon si tawe kan to Nka ko tan bi o. to ga mi to si tawe kan to bo no wa ku dalo don ko Abi. agbon tan igba o nyaso gbodu e nyaso nu gbe we e si hun do a me yan dan ko na fa ene wane kele bi ni kwe e hon din egbe mi do 11 ay 12 midi kaflan oui nous sommes ene hun so so hun 13 hun wa kan ko bi je ko ay ko hon Enu enyibo ina konu weo bonu jenu ko dia to na ku peto do ani un ka do mo meti leni e do jele ation de npo atun atin de kai udo doji
bo egbe mi do wu do ti okon eye ngbo aton ete do mi kare bodo mo ku jo hon bo kefa apo mata igbavi owenu emera ko sagbajuma sin ide wenu kini to hun desu khome wa je jitan nde edomo di on no viton le ko tun leyin gbetine je we de kakabo e wa su mera ko sin wenu no viton le ina do dada klele ville bi mele bo klele e tun chokoto kan le va on le bo dio mera ko ya konkudo jodo nkan ton we kan sagbajuma sin ide wenu ay kunle bi ko dion mera ko na konkudo be ka wa no film po kaka boblo ko kande aizen bon 1978 be mera ko san ton ku san ka ku we atun e do tada klele vio mi so si tun mi de a apoto kun yo we no ibe ro inde su klele via pe réponse ma je pe we ji yen bo kun no photo fine kun e wa de kaka yo mechele mi e je udaji do gbe kan me bro udan gbe kan me kaka te ka e na je we ji o mera ko e wa ton bo e ton podo ko ivopo bo ton podo no kukopo lobo khome fielo emide khome bero khome yo mi si pita ton nu mi ni jodo so imopo mi da che me joa e ka no mi fasubo afia yedesu to vi mi to akọ mi to le dada grele vile ko igbaja vile teme le we tinja in kaka lobo pon lobo ro jele lo fieje ni mera ko na wa bo mera ko wa nude we no kanu bo zande ko idimbo nu tro no kanu mi amonu kun jawusi mera ko ma ka ko fide ne ni don jele en don jele yin gbenu de tin yo bo se wuri gbe ediyan mi ka mo pa de ton di zande kun mi na le ko gle tian mi ni jodo infine chen Voilà, bienvenue. Encore. Voilà. C'est bon. Agora monta e
Omi
Ayiwe hon po hondo dagbeji nu ba me dene do mi tikom mi men wazo do singboji home singboji si de palais roi d'Abomey de no do inscrit sur la liste du patrimoine mondial de no do mi tikom me ma do toa sin tande kaka de ay hondi e o ndiro e vivinu mi bo dada ewa na gwalo nu mi nu ehwe do mi o minamo ujo yin bo kefa yin ko e bounde o ene zenu mi din parce que on do fia nu mi Nigeria nu do nu wo dada retin e kan fia novi eton sin tome dada ton yi madu gambo to ni fa to fa ogbonu ne ni ko e ni ko da hobo jero agbomen dan home fio dedide mi baduna minamo minadewu Nyawo ino yoro mi lo tata program le mi ko tun gbe sagbaju vitiji o fi ye mi de o mi lo khome mi lo tada sagbaju si khome we mi de khome bo le mi ko tun gbe we ane sipo ejinje inbo jinje gbidigbidi bo krelevi sunu krelevi yo nu vivu vidigri ye bi mo de ton eri enu don mi we nde we ame 618 we ba nu nepo ndo 618 ndo gbon de yo gbon ya so me kun je kika pon ji ewe ejenu ene baji etasogbe egbonde ezo toto ijro eglo ayo wa khon bo mera kho era gba me kho ero fine gbidigbidi bo to mi ton soro e vivinu mi desu bo mi mo ye kan ne mo to gbe na kho vi sunu a kho vi yonu asi atare o kan teme gbonu kan le ina chenu mi kaka bibeje mi desi me chire mi khome mi ton ehun bo mi ka bibewe bo 618 be ka kule ya mi kule bi eme sagbaju ma sen ide hwenu ye ko de ukaka minwa edi minwa hwendenu le sagbaju dodo eyin grele vitite ngbele oyo esundonu yo ewe enyedo sagbaju ma sen ide hwenu todo ole yo ene o dandan o pon era pa me fine yo pon ene je mi lamo e da lo si toton le yo edo grele ule kun agbo me bi gbidigbidi nkron do mo mi era mo we ya doku ena mo ejene eindo jele e fasu bo wa ya onu emi ma mo pon pede aye e jaju bo finu ide e wa kete mi jigri bo pon mi na mo aji me jere mi e vivi di ma mo ahun e ta tan nu ku ayo toble popo ekun yo po na ona ko daja kro we akhasu ko ta ku bi agbe era me wi ta kun gbagba ti na ta kun bo to na yan pe e an pe te yo kun ta to te ja ta to ple we kre ka jeje we e te ti deble e te ti diable kan to te mra ti te to re me gabo kan to gabo e ko to de devi e ko kan ngai devi ta ku akun dan bla o kun dan ro ko go mi ka to ma tare mo ati pe papa ati pe loko agbegbe ru ma gbegbe ala ilu ma la e tutu oh la di gogo vous avez entendu ce que vous avez entendu? Oui.
Ça veut dire que Aïroné. Aïroné. Ça veut dire que vous savez, en Italie, en Europe, le pape est mort, vive le pape. N'est-ce pas? C'est les fumées blanches. Après le conclave des évêques, n'est-ce pas? On désigne, on élit le pape. Chez nous, quand le roi, un nouveau roi, n'est-ce pas, apparaît, on dit Aïron, le jour s'est levé. Le jour s'est levé sur Dahomey. Le jour s'est levé sur le royaume de Dahomey, à Bobé. C'est ça qu'on dit Aïron. Aïron, ça dit que le jour s'est levé. Le jour s'est levé, un nouveau jour s'est levé sur Dahomey. Ça dit que nous avons, Dahomey a un nouveau roi. Jidan Joloa, mais Jidan Joloa, Hokakpo, Hokpo, Misson Kunda Ibakpondo Donji. Ebi kple pe kple de pe kple we pe kple aton enego yoro mi boro sa ton gbe yo na ba han tete mi lo to bela kana ba de lu sa ton gbe yo sa gbaju e ba han e mo kun cheze na khomi e garia ni lo poke di epo re me nda sin ta je uto lo na sa lo tela kere u dan tela kere wo na do kezo bo be di to bon vi me te ben do on le o ye ka pele bo na ba han to te lo ni bo lo mo ntu mấy người bà Hani yo ya ja hata to gbe mi na pele hata gbe ni pele yo ye le wa nga o se hode me ri papa mi ya me ga don de bu mi ya ko do ro bo ye ra ko du do na yo kan o me mi bi apele kan o me mi pele yo we gba davi akaba vi akadavi tegbezuvi penglavi akongolovi gezovi trakelevi beasivi abrabovi bijan iso ma nsin o wa no si o ma sin de yo nto wa do no ipele de rai ka ya llega mi lo no ya ye bi apele yo yo egbe samedi egbe vendredi mi apele yo sawaju e to we nga ja we yo como mi te po por honto era ina ita ndo we honjeze era ekoyin ina ito so ha to gbe sene gbe o ichi te tro te win sonu maybe apply ngai kwe te toro we dem also sound de dai yi we also de dai yi ono yo ana san po we yo mi chite ni wewe chite na bio pati na mi me yo e bi akweton bro ya ni za kwe me to ko me no sabu bia ta je yo mi chite eto nkan o to kan radio do
nenu to ingbe un ne to ingbe un je ko to pon yo o pe to ko po me hun jo me lo ile ayin bi opon me asin bi o bi wa fi dore re e pra mi atoje we me ko hun wa me ga do chere ya me ka ya nu kume ya e je gbe yo no nu bi akoropo ya ita teji na so iba mtela kere o bo bibi na fi ne bo nu pe de eno anu me ko no si me eno me bere ya fi e ala no to ba ri apodo kin yan e o wa ba kele vi ko gba ja vi kan ka su ta ko tonu akaba pen gravi bi so gbe do tuje no aye toni be so mi ya fi yo e kan che ni ebi do poropo ofina je fiji asina ja siji o ka je ko aje koji o ti do ito enu kon o to kan na malafia o ti do enu kon e do ho to na se to lo ka ho na se yin do ho to na se to ka lo yin na se bo mi me wa ko je igbe ti yo mi bi na malafia bo da to ti bo to ku wa je po ni ya do kun ba mi ya aso keje na bi o mi me ku va na wa yaro ta wa ti teto yo serio depo amisa depo O kama bobo kama meta goro sako we mi gbo ta kolokolo du me po kolokolo eno dodo na wa sombo dan ko me gbe yo dan o me vi sunu nyonu bi kwida wa jewe dada mi ton sagbaju glele ku jo ho ibo kefa dokuno ne ewe bi o home bo bi o fifa nu we gbaja to obi bene to obi Eda fasa dokuno afasa pepe Eda fasa chehasu afasa pepe Tete mafaka mabaika Zabu oyete nokweto Solina masobe mande Afi honto O jangala Nufuka mano Pole gade ya bime Ono kono ya pepo Popo grose Lome Murabe suma Kiaja suma Bli suma Ungabe muma blevi Kaka nuna do mwa Kaka ezo batonada O kita mino Wa bozo mino O kino no Se kumu wabia Akose wamata iba Somno cheka cheka watinko Akosu tegbedevi Ojo ima fala na dotun O tegbedevi ndeko Home si tabo logo soloko Nena wa logo solukwe kare Akpakun si se mama tepo Nyate ba tepo no fundo kle no negbe Akosu ti wafi bo tete iko Koklosu na kuba gama bo uji gbe Akosu soblu lete motele Domu mameso Keta sunu keta yonu bila tuka Akosu lumpe Takome kosu lumpe Alata kosu lumpe Ojegbe kosu lumpe
su koko. Aladjaka su koko. Jefera su koko. Jefera su yiniewai. Savenemi, egbe sakpea, ayiho, utakobi adokura. Wait,